Francisco Ilong of PSIT 2A, and today we'll be discussing 5 terminologies of networking. So first terminology we have here is repeater. Repeater. So repeater are defined as a networking device that is used to amplify and generate the incoming signal. The main aim of using a repeater is to increase the networking distance by increasing the strength and quality of signals. So here's an example of a repeater. So kanin siyang center mo ng repeater. Then ang kanin siyang side kanin na desktop diri ano siya ang nagpasabot nga ang connection niya between the internet to padong diri sa kanato ang computer is weak. So with the use of repeater kanang iyang gipakusog ang signal sa internet connection muna so another line example niya is this one. For example kani naatay connection from the internet which is using the wireless router. So ang laptop o kanang desktop ang hinay ang internet connection. So nagdagdag siya og repeater para ang kato ang range sa internet or what if layo ba kuno ang for example ang yung internet connection is nasa kanang for example naamoy 2-story nga house tapos yung internet connection is nasa first floor tapos naakas dito sa nagamit sa second floor. So ang iyong internet it's either kanang hinay siya since naamang ka nagamit sa second floor. So with the use of repeater iyang gi-expand ang signal sa imuhang inyong internet para kaabot siya dito sa second floor which is dito ka nagamit. Next we have So our next terminology is the router. So a router is a device that connects 2 or more packet switch networks or subnetworks. So here's an example of a router. So routers make it possible for devices to connect to the internet and share data. So an example of this is So for example, given sa akong gihatag picture diri, kanang mag-connect kag wifi whether naka sa balay, sa office or cafe, magamit jud ka og router. Kay So, dinhi natay modem. Ang modem mo siya mukha og internet. So, kaning wireless router para makakonect og lain ng bisag unsa nga kanang gadgets niyo nga naa sa balay or nagamit kag naka sa inyo ha. For example, dayon naa mo yung laptop, phone, mobile phone, and then desktops or computers, nasa mo printers nga magamit sa connection. So para mo-connect to siya sa isa ninyo ka wifi, magamit yung ka og router para ang kato siya kana inyo ang printers nga phone and the computer and then the desktops or basta makakonect siya sa inyong wifi or your internet connection. So a router passes information between one or more computer networks. A router acts as a gateway. So next is the ring network. So ring network is supposed to be from the word ring palang daan,
So nagtuyok-tuyok ang or circular ang ihang path sa imuhang data. So adding topology is a network configuration where device connections create a closed circular data path. Together, devices in a ring topology are called a ring network. So, muna siyang example sa mohang ring network or ring topology. So, the ring topology is most commonly used in school, offices, and smaller buildings where networks were smaller. So, kasagaran magamit siya kanara sa mga dugol ra nga facilities like in one building or kana sa yung campus, one building na sa yung campus para magamit sa lain or magbalik na yung data nagamit mo ana og kanang ring network mostly kanang sa nga wifi kalimot ko basta kana. Next, we have the advantages of a room topology. So all data flows in one direction, reducing the chance of packet collisions. Yeah, since from the word ring palandaan, so usara yun siya ang tuyok, wala dili siya mabali, ay kanang dili siya masaag or asa siya mapunta since circular naman ang tuyok. A network server or central node isn't necessary to control network connectivity between each workstation. Data can transfer between workstations at high speeds. Since sa man tuyo kanan, wala naman siya liku-likuan, so data transfer is dali ra jud siya. Next, we have RJ45. So, from the word, kaning RJ45 is usually, kailan naman jud taan ni, known naman jud na, nato. Say, sample, makita ni RJ45 nato sa ato ang kanato ang Wi-Fi. So, pero kung katong mga modems nagamit siya og kanang RJ45 na sa liyo. So, ara dyan na makita mostly ang RJ45 sa ato ang connection between A sa ato ang Wi-Fi. So, makita dyan niyo kasagaran like nasa inyo mga computer labs na address sa liyo sa inyo ang it's either nasa liyo sa kanang CPU or Central Processing Unit and then sa Wi-Fi to connect the Wi-Fi or naliyo sa kanang computer mismo and then i-connect dito sa Wi-Fi. So, dyan na makita nyo ang RJ45. So, RJ45 stands for Registered Jack 45. So, R is for registered and J is for jack and is the most commonly used connector in wired networks. The jacks are mainly used to connect to the local area network or LAN. RJ45 has a transparent plastic structure and is an 8-pin connector. So there are two types of RJ45. We have typical RJ45 nga mo ni siya ang naong sa RJ45. Yes. So natay T568A and T568B. So ang RJ45 na siya 8 pins. So kana siya na diha mao na siya ang pins. So walo na siya kabuok. So each corresponding pins niya na siya corresponding colors nga isa ibot saksak din ha. Depend sa uli for example kani wire na kay din na RJ45 inisaksak ka na niya kanang ari ka sa T568A so na siya kagaling asa na siya nga pin ibutang ka ng line color like for example first pin sa T568A so first pin is white green so kanang white green adto siya sa first pin or kanang pin 1 then green is sa pin 2 and then so on so sa lahi sad ni siya sa ato ang T568B so sa T568B ang nausab niya ang color niya green and orange white green or white orange
orange, white, green, and lahi og ka ng color. So mo ni siya if dili gyud mo ka kuan ni ara. So pin 1 is T56. 8A we have here. So RG45 has two sides. We have straight through and crossover. So straight through is if naamang ako isa. So for example, so na ako diri RG45 mo ni siya na sa first ano RG diri. Wala mo dyan makaro. Wala siya. So, for example, ha, mao ni siya, imagine na to mo ni ang wire. So, dinhi sa atong, para makailata siya nga straight through, ang color or RG45 nimo, kani, ang kani siyang RG45 nimo dire is, for example, nagamit ka og T568B. So, kani siya na dire. So, if kana siyang color is white, orange, white, green, blue, then white, blue, then green, white, brown, brown. Ang answer din mo din sa kinalasan is dapat ang pin 1 sa niya is white, orange, then white, green, blue, then, and so on. So, dapat corresponding ang color niya if straight through. Pero kung crossover gani, ang imong first side is if first side mo is white, orange, and din hisad sa imong tikas na side is white, green, and green. Like, lahi sila. Mo na yung na crossover. Pero kung straight through is same color siya, same color combination is either T568B or T568A imong gamiton. So, dapat pareha jud siya. Pero kung crossover lahi jud siya. Nadri si A, nadri si B. Kaya ba? Okay ba ba? So next is request for comment or RFC. A request for comment or RFC is a formal document drafted by the Internet Engineering Task Force or IETF that prescribes the specifications for a particular technology. When an RFC is ratified, it becomes a formal standards document. So sa sakto, RFC is usually documents na jud na siya na gamit in okay, gamit na siya documents na gamit na siya na maglista siya sa kanang mga specifications sa particular technology. So, for example,
So this is an example of an RFC. So RFC drafted specifications such as routers, internet, was about to use this internet. So so okay. So ah RFC is a document that describes the standards, protocols, and technologies of the internet and TCP/IP. So before ta makita og kanang RFC jud nata ang IETF RFC is before ka makakita dyan kato dyan RFC ng RFC na first na siya tinatawag na initial draft, so referred to as the internet draft or the ID. So this draft is typically created by an individual or small group since dili pa man siya kompleto, like mura na siya sinugdanan or introduction. So after an RFC has gone through review and inclusion process, it receives a final review for hours as well as for style and editorial issues. So press na akong gipakita gani ha. This one. So before na siya mahimong inani or before siya ma-publish, kato natay tawag initial draft. So after niya kanang masabutan na inani siya na magawas. So yan ang kuan pa dyan na siya, i-edit pa na, i-review pa na, final review, na i-check pa kung sa pa mga errors o ganang sa pay noun sa imong RFC. Pero, note lang dyan nga, not every ID or initial draft or internet draft becomes RFC, but those that do are freely available online. After an RFC been published, it never changes. If a problem is discovered, technical or editorial errata are issued to RFC editor. So this one na if na errors or technical problems, so naritay RFC editor and dira tanaw niyo sa mga nasayop ba nasayop sa documents while publishing it. And that would be all. Thank you. Goodbye.